আমরা যে খবর আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে প্রায় এক সপ্তাহ ফেরার থাকার পর চারটে রাজ্য ঘোরার পর কানপুরের কুখ্যাত গ্যাংস্টার 8 জন পুলিশ কর্মীকে নৃশংসভাবে হত্যার নায়ক বিকাশ দুবে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির থেকে গ্রেফতার হয়। সে গ্রেফতার নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল, অবশেষে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে যখন তাদের ফিরছে পুলিশ, সেই সময় এনকাউন্টারে মৃত্যু হলো বিকাশ দুবের। যেটা পুলিশ সূত্রে দাবি করা হচ্ছে যে যখন ফিরছিল সেই কনভয় এসটিএফ এর একটি গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে, গাড়িটি উল্টে যায় এবং সেই সময় পুলিশের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করে বিকাশ দুবে। পুলিশ কর্মীরা তাকে সারেন্ডার করার কথা বলে কিন্তু সে শোনে না, সে গুলি ছোড়ে এবং তারপরই পরপর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে 4টি গুলি করা হয় বিকাশ দুবেকে এবং বিকাশ দুবের মৃত্যু হয়। ভাবে এই ঘটনার পর তোলপাড় পড়ে গেছে, ইতিমধ্যে এনকাউন্টার তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে। আমরা শুনে নেব কি বলেছেন পুলিশ আধিকারিক। उसको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर मारा गया डॉक्टर्स के अनुसार डॉक्टर्स ने कंफर्म किया डॉक्टर। আমাদের সঙ্গে নয়াদিল্লি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি জ্যোতির্ময় কর্মকার এবং আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তা সত্যজিৎ ব্যানার্জি। আমি প্রথমে জ্যোতি তোমার কাছে আরো একবার খুব সংক্ষেপে সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস পুলিশ সূত্রে যেটা বলা হচ্ছে সেটা জেনে নেব। কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো, কিভাবে এনকাউন্টার, পুলিশের কি তত্ত্ব এখনো অবধি? দেখো, উজ্জয়িনী থেকে গাড়ির একটি কনভয় নিয়ে আসছিল বিকাশ দুবেকে এবং কানপুরে ঢোকার ঠিক মুখেই যে খবর আমরা পাই, ঠিক 6:30 নাগাদ প্রথম হঠাৎ একটা ব্যারিকেড টেনে দেওয়া হয় কনভয় কিছুটা পাস করে যাওয়ার পরে এবং সেখানে মিডিয়ার যে গাড়িগুলো ছিল সেই গাড়িগুলিকে আটকে দেওয়া হয় এবং সেখানে কিছুক্ষণ ওয়েট করার পরেই সংবাদ মাধ্যমের যে কর্মীরা যারা ছিলেন, ওখানকার যারা প্রত্যক্ষদর্শী, তারা প্রাথমিকভাবে শুনতে পান যে কয়েকটি গুলির আওয়াজ শোনা যায় এবং সেই গুলির আওয়াজ শোনার পরেই তারপর ধীরে ধীরে খবর আসতে শুরু করে যে সেখানে এসটিএফ এর একটি গাড়ি, অর্থাৎ যে গাড়িতে বিকাশ দুবে ছিল সেই গাড়ি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গিয়েছে। গাড়িটা একেবারে মেন রাস্তা থেকে পাশে বাইলেনে গিয়ে পড়েছে এবং যেটা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে বিকাশ দুবে তিনি কর্তব্যরত যে পুলিশ কর্মী সঙ্গে ছিলেন তার কাছ থেকে তিনি তার রিভলভার ছিনিয়ে নেন এবং তিনি পালানোর চেষ্টা করেন। তিনি পাল্টা গুলি ছোড়েন এবং তখন আত্মরক্ষার্থে এসটিএফ এর যে সমস্ত অফিসাররা ছিলেন তাদেরকে গুলি চালাতে হয়। 4টি গুলি বিকাশ দুবের বুকে লাগে এবং তারপরে বিকাশ দুবেকে দ্রুত সেখান ঘটনাস্থল থেকে আমি আসবো তোমার কাছে। এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব আমরা ঘটনাস্থলে যেখানে এই এনকাউন্টার হয়েছে সেখান থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অমিত प्रकाश আমাদের প্রতিনিধি। अमित जी, आप हमें दिखाइए कहां पर किस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है, वो पुलिस की बोर्ड से जो थ्योरी अभी आ रहा है, आप अगर वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस पे है, आप अगर थोड़ा हमें दिखा दीजिए। देखिए, इस वक्त मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूं जहां पे इनकाउंटर सुबह तकरीबन 6:30 बजे के आसपास किया गया है विकास दुबे का। ये जो जगह आप देख रहे हैं यही वो जगह है। आपको ज़रा एक बार और मैं समझाने का प्रयास करता हूं। इसी हिस्से में ये कार के शीशे टूट के गिरे हुए हैं, कार के कई पार्ट्स भी आपको दिख रहे होंगे इस तरफ जो टूट के गिरे हुए हैं, और इसी हिस्से में वो गाड़ी पलटी थी सुबह 6:30 बजे। कानपुर में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और कानपुर से तकरीबन 16 किलोमीटर पहले भौंती एक जगह है जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद हैं, उसी जगह पर ये इनकाउंटर हुआ। इस जगह ये गाड़ी गिरी और इस गाड़ी के यहाँ गिरने के बाद आप ये जो कच्ची सड़क देख रहे हैं, आगे जो ये सड़क आगे निकल रही है और एक आगे आप थोड़ी भीड़ देख पा रहे होंगे जहाँ पे कॉर्डन ऑफ किया गया है इलाके को, वहाँ तक भागते हुए विकास दुबे पहुँचा था। एसटीएफ के 2 लोग उसके साथ थे। एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर पचौरी जिनकी पिस्टल उसने छीनी थी और उसके बाद वो पिस्टल छीन के वो भाग रहा था, उसके पीछे एसटीएफ की टीमें थी। यहाँ से भागते हुए उस जगह पे इनकाउंटर की वो जगह है जहाँ पर उसको मार गिराया गया। पहले उसके पाँव में गोली मारी गई और जब उसने रुकने का तय नहीं किया कि वो नहीं रुकेगा, वो भागता रहेगा, तो फिर पुलिस ने उस पर लगातार फायरिंग की। 3 गोलियां मारी गई उसको और उसके बाद पुलिस अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। यानी कुल मिला जुला के जिस तरीके से ये जो सीक्वेंस समझ में आ रहा है, सुबह तकरीबन 6:30 बजे से लेके और 6:55 यानी 25 मिनट के बीच ये सब कुछ हो गया। और जिस तरीके से अपने गांव में उसने अपने गांव में जिस तरीके से इनकाउंटर किया था, जिस तरीके से पुलिस वालों को मारा था, 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे और उसके बाद आज कानपुर ले जाते वक्त एसटीएफ की टीम पर उसने दोबारा हमला किया है।
और उस हमले के दौरान अपनी पुलिस के एक जवान की पिस्टल लेके भागते हुए उसका इनकाउंटर किया गया और फिर यहाँ से उसको कानपुर ले जाया जा रहा था। वहाँ पर कानपुर ले जाते वक्त अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तो कुल जब ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ये लगातार उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी हुई और उज्जैन पुलिस ने रात को ट्रांजिट रिमांड पे इसको यूपी पुलिस एसटीएफ को हैंडओवर किया और एसटीएफ की पुलिस इससे लगातार पूछताछ कर रही है। तो अब ये भी इम्पॉर्टेंट होगा कि अब पुलिस की फाइलों में जो चीज़ें दर्ज हुई हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं, किन किन नामों का उसने खुलासा किया है, अब से कुछ दिन बाद, कुछ घंटे बाद हो सकता है उस नामों से पर्दा भी हट जाए। जी, अब हमें एक बात बताइए, आप सुबह से वहाँ पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहा है, ऑलरेडी वो शुरू हो गया है और खास करके ये यूपी है, इनकाउंटर का थ्योरी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आप वहाँ पे है, आप प्लेस ऑफ ऑकरेंस में है, वो जो बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चन जो सवाल उठ रहा है उसका कोई जस्टिफिकेशन, उसका कोई आंसर अभी तक मिला है कि, और बहुत सारे एम्बिग्विटीज है वहाँ पे इस थ्योरी में? देखिए जिस तरह के जो आप बात कह रही हैं, सुबह से लगातार इस पे सवाल भी उठ रहे हैं, सुबह से लगातार ये सवाल पूछा भी जा रहा है, कई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट को आप समझने का प्रयास करते हैं ना, जिस जगह पे आप मौजूद होते हैं और उसके बाद जब सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट को जोड़ते हैं और जो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, सुबह मैं तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे के लगभग यहाँ पहुँच गया था, 9 बजे के करीब, और उस समय से लगातार यहाँ पर हूँ और जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, बार बार जब चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ, बार बार जो फॉरेंसिक की टीम यहाँ आ रही है, एसटीएफ की टीम यहाँ मौजूद है, जिस तरीके से गाड़ी यहाँ पलटी हुई थी इस जगह पे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये मुख्य हाईवे है। एक बार दोबारा मैं ज़रा दिखा देता हूँ आपको, ये कानपुर जाने वाला मुख्य हाईवे है, भौंती एक जगह है, कानपुर यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बताया जा रहा है कि तेज़ रफ्तार जो गाड़ी थी, 3 गाड़ियाँ थी एसटीएफ की, सबसे बीच वाली गाड़ी में विकास दुबे था पुलिस वालों के साथ, और वो बीच वाली गाड़ी इस वाली जगह पे, यानी कि मेन रोड से आप ये जो कच्ची सड़क देख रहे हैं, यहीं पर आके वो गाड़ी पलटी थी और इस गाड़ी से निकल के वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान उस गाड़ी से निकला, उस गाड़ी से, ये आप ज़रा ये तस्वीर भी देख लीजिए। मैं उस सीक्वेंस को जब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आपको वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं समझ पा रहा हूँ। यहाँ खड़े होकर जब मैं डिकोड करता हूँ उस चीज़ को और जो मुझे समझ में आती है तस्वीर, उसी तस्वीर को मैं दर्शकों के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा मिट्टी है यहाँ पर, और चूंकि सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो ये पूरी कच्ची मिट्टी है। अब आप ये सोचिए, यहाँ गाड़ी पलटने के बाद यहाँ आपको कई जूते के निशान भी यहाँ से दिख रहे होंगे, और उसके बाद ये रास्ता, ये मुख्य सड़क से, मतलब अगर आप मेन हाईवे देखें वहाँ से ये रास्ता नीचे गांव की तरफ उतर के जाता है। ये कच्ची सड़क है, इसमें बारिश के बाद मिट्टी और पानी से सना हुआ ये पूरा रास्ता है, और चूँकि ये रास्ता अब बहुत ज़्यादा, चूँकि लोग यहाँ से आ जा रहे थे तो पुलिस ने अभी फ़िलहाल इस रास्ते पर किसी को आने जाने से रोक लगा दी है। इसी रास्ते से वो भागता हुआ आगे गया था, और मैं ये मान के चल रहा हूँ जिस रास्ते को मैं था, यहाँ से जो क्राइम सीन आपको दिख रहा है वो तकरीबन 70 से 80 कदम की दूरी पर होगा। भागते हुए उसकी आधी दूरी पर उसके पाँव में पहली गोली मारी गई। उसके बाद भी जब उसने भागने का प्रयास जारी रखा और उसने ये तय कर लिया कि उसको रुकना नहीं है, उसके बाद पुलिस ने उस पर फायरिंग की, जिस फायरिंग के बाद उसकी मौत हुई। तो अब जब दर्शक हमारे ये देख रहे होंगे और अब जब हमारे दर्शक ये समझने का प्रयास कर रहे होंगे तो शायद इस तरीके से समझ पाएंगे कि सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट में एक के बाद एक क्या चीज़ें हुई, किस तरीके से गाड़ी पलटी, किस तरीके से वो गाड़ी से बाहर आया, किस तरीके से गाड़ी पलटने के बाद उसने पुलिस वाले की पिस्टल छीनी, पिस्टल छीनने के बाद वो भागना शुरू किया, उसने पीछे एसटीएफ के लोग उसके लगे, पहले उसको रोकने का प्रयास किया गया, उसके पाँव में गोली मारी गई, और जब वो लगातार भागता रहा उसके बाद पुलिस ने सोचा कि अब ये रुक नहीं रहा है, तब उसको लगातार गोली मारी गई, 3 गोली। প্রকাশ আমাদের সঙ্গে একদম ঘটনাস্থল থেকে ছিলেন এবং অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে একদম ঘটনাস্থলে কি কি ঘটেছিল সেই সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস আমাদের সামনে তুলে ধরলেন আমাদের আরেক প্রতিনিধি তুষার श्रीवास्तव। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন লখনऊ থেকে। तुषार, अब हमें बताइए, सुबह से ये घटना सामने आने के बाद जो सवाल उठ रहा है और खास करके ये विकास दुबे, इसके साथ इतना हॉबनॉबिंग था, कुछ पुलिस ऑफिसर वो उसका कॉल डिटेल्स जिसका साबित है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इतना पावरफुल थे वो, तो इसका एनकाउंटर, बहुत सारे सवाल अभी उठ रहा है। तो आप वहाँ पे है, वहाँ का रिएक्शन क्या है, वहाँ का जो पॉलिटिकल जो महल है उसका क्या रिएक्शन है, वहाँ पर क्या चल रहा है, पुलिस क्या बोल रहा है?
बिल्कुल देखिए, अगर बात करें तो उस पर सियासत पूरी तरह से गर्म है। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पे सवाल उठा रही हैं। सब ये कह रहे हैं कि विकास दुबे को मारा नहीं गया है, पूरी सरकार को बचा लिया गया है, क्योंकि विकास दुबे के जहन में कई ऐसे राज थे जो वो बता सकता था, पुलिस अगर पूछताछ की होती, और कई उसमें ब्यूरोक्रेट्स, कई नेताओं के नाम आते जिसके वो संरक्षण में इतना फल फूल रहा था। आपको बताएं कि विकास दुबे एक बड़ा हिस्ट्री शीटर है, बड़ा माफिया है। एक সত্যজিৎ বাবুর কাছে চলে যাব। সত্যজিৎ বাবু, এখন অবধি আমরা যে সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস দেখলাম এবং আমাদের প্রতিনিধি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে ঠিক কোথায় কোথায় কি হয়েছিল সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। এই এনকাউন্টার নিয়ে এখনো অবধি অনেক প্রশ্ন উঠছে। আপনার কি মনে হয় যে এই প্রশ্নগুলো কতটা যথার্থ এবং সত্যি সত্যি কতটা ধোঁয়াশার জায়গা থাকছে? মপিয়া, একটা কথা হচ্ছে এই যে এনকাউন্টারটা হয়েছে সকালবেলা, এটা অবাঞ্ছিত, আনওয়ারেন্টেড এবং ভারতবর্ষের সংবিধান বিরোধী, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে এনকাউন্টারটা যে করা হয়েছে যেদিন ও অ্যারেস্ট হলো উজ্জয়িনীতে সে মহাকালের মন্দিরে, দেখেছেন ওঠার সময়ও বারবার বলছিল হাম বিকাশ দুবে, হাম কানপুর কা বিকাশ দুবে। তার মানে হচ্ছে ওর প্রথম থেকেই একটা ধারণা ছিল যে ওকে এনকাউন্টার করা হতে পারে। সারেন্ডার হয়েছে, এটা পুলিশের হয়তো পুলিশকে দিয়ে জোর করে করানো হয়েছে, যে ও ধারণাই করেছিল হয়তো ওকে এনকাউন্টার করে দেবে, সেই জন্যই ও সারেন্ডার করেছে। এবং সারেন্ডার করার পরে যখন নিয়ে আসা হচ্ছে, দেখবেন সকালবেলা হয়েছে। যে কোনো এনকাউন্টার বিহার, ইউপি, রাজস্থান এইসব জায়গায় হয়, সেগুলো জেনারেলি খুব সকালের দিকে হয়, ভোরের বেলা হয়, অল্প আলোর মধ্যে হয় এবং দিনের সর্বশেষ আমরা হায়দ্রাবাদও দেখেছি একদম ভোর রাতে, সচক্ষের বাইরে হয়। এবং যেই জায়গা একদম বহরাতে আমি যেই জিনিসগুলো মনে করাচ্ছি, যে কোনো ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথমেই যখন ধরা পড়লো উজ্জয়িনীতে, ওর পকেট থেকে নিশ্চয়ই মোবাইল ফোন একের বেশি মোবাইল ফোন ছিল। এই মোবাইল ফোনের কল লিস্ট ধরা উচিত ছিল পুলিশের, আর করেছে হয়তো, যেটা আমরা জানতে পারছি না। এই কল লিস্টের মধ্যে এই যে উজ্জয়িনীতে যে 8 জন, কানপুরে যে 8 জন পুলিশকে যে মারলো, যে ডেসপারেট মানে হাই প্রোফাইল গ্যাংস্টার, সেইখানে তার আগের থেকে এবং তার পরে কাদের কাদের সাথে ওর যোগাযোগ করেছে, কোন কোন লোকের সাথে যোগাযোগ করেছে, ডিটেল স্টেটমেন্ট নেওয়া দরকার এবং নিয়েছে হয়তো। কিন্তু যখন দেখেছে যে এটা এখন আর বাঁচানোর কোনো ব্যাপার নেই, ওকে এনকাউন্টারের মধ্যে এটা উপর থেকেই ঠিকঠাক করা হয়েছে। এবং যেই জন্য আগে থেকে একটা জায়গা ঠিক করা হয়েছে, যে যেই জায়গাটাতে মানুষজন থাকবে না, যেই জায়গায় রাস্তাটা একটু কার্ভ আছে, যেখানে বিশ্বাসযোগ্য হবে যে গাড়িটা উল্টে যেতে পারে। মাথায় রাখবেন মুপিয়া, এসইউভি গাড়ি কিন্তু চট করে রাস্তায়, মেন রাস্তায় উল্টায় না, এসইউভি গাড়ি, বড় গাড়ি। আর যখন একটা আসামিকে ওই রকম হাই প্রোফাইল গ্যাংস্টারকে আনা হচ্ছে, তখন তো এসটিএফের কর্মীরা ওকে ঘিরে রাখবে। জেনারেলি হাতটা পেছন থেকে বাঁধা থাকে, পা পর্যন্ত বাঁধা থাকে, কোমরও দড়ি থাকে, তাকে তো হাত ছাড়া দেওয়া হয় না। আর এসইউভি গাড়ি যদি হঠাৎ উল্টে যায়, মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু সেন্ট্রালি লক থাকে। যে কোনো গাড়ি দেখবেন ওটার সাথে সাথে সেন্ট্রালি লক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গাড়িটা যখন সেন্ট্রালি যদি লক হয়ে যায়, গাড়ি উল্টানোর পরে সেই দরজা দিয়ে বেরোলো কীভাবে? যদি কাচের দরজা দিয়ে বেরো, কাচের দরজা দিয়ে ওই রকম বডি বেরোতে পারবে না। ওর যা বডি স্ট্রাকচার আছে, বিশাল বডি স্ট্রাকচার আছে, সেই বডি স্ট্রাকচার কাচ দিয়ে বেরোতে পারবে না। সুতরাং সেন্ট্রালি লক যদি ইনট্যাক্ট থাকে, তাহলে কিভাবে ওটা বেরোলো? আর আরেকটা কথা ইম্পর্টেন্ট যেটা আমার বলা দরকার আছে, আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ লোক শুনছে, সেটা হচ্ছে ব্যালাস্টিক এক্সপার্টের দরকার আছে। ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট হচ্ছে কারা? যারা এই যে গান ইঞ্জুরি দেখে বলতে পারবে এই গান ইঞ্জুরিটা কত দূর থেকে হয়েছিল। যে এই যে 9mm পিস্তল থেকে হয়েছিল আমার ধারণা, কারণ জেনারেলি ওখানে 9mm পিস্তল, কলকাতাতেও 9mm পিস্তলই আমরা বেশি ইউজ করি, 9mm পিস্তল, .38 রিভলভার এগুলো। তো 9mm পিস্তল থেকে কত দূর থেকে গুলি করেছিল, ব্যালাস্টিক এক্সপার্ট উইল সে যে কত দূর থেকে গুলি করেছিল। আরেকটা কথা হচ্ছে, সিআরপিসিতে ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডে বলাই হয়েছে পুলিশের আত্মরক্ষার্থে গুলি চালানোর অধিকার আছে, সেলফ ডিফেন্সে। কিন্তু সেখানে গুলি চালাতে গেলে তাকে ওয়ার্নিং দিতে হবে, তাকে পায়ের কোমরের নিচে গুলি করতে হবে। বুকে একটা যে কোনো লোকের যদি বুকে 3টে গুলি পরপর করা হয়, তার মানে তো বকলমে বুকটা ঝাঁঝরা করে দিয়েছে। আমি আসবো সত্যজিৎ বাবু, যদি অমিত প্রকাশ আমাদের ঘটনাস্থল থেকে যে ছবি তুলে ধরছিলেন, তিনি বলছেন যে ঘটনাস্থল থেকে যেটা বলছেন যে পায়েও গুলির চিহ্ন আছে, প্রথম গুলিটা পায়ে করা হয়েছিল এমনটা পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি। যদিও এই এনকাউন্টার নিয়ে একাধিক প্রশ্ন, একাধিক ধোঁয়াশা উঠতে শুরু করেছে।